زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا زدیو بندیم مانا کی نپاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندې بازار خراب کې وورا اغیارا ما باندې بازار خراب کې وورا اغیارا سروا چن خل پنگا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع أو متروك موضوع تدوي هذا حديث دوي هذا خبرتا رسول الله مبارك له پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې درود وشوي هغه ته موضوع ویل شي. لن دوايا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ده موضوع او ده متروك وي كتاب وګورا متروك څه ته وایي چې راوي متهم بالكذب ده درود وشوي نو دا نه وایي په حدیث کې درود وشوي او راوي باندې درود تهمت دی او روایت د قواعد دا روایت د قواعد معلومه په دین مخالف دی دا قواعد معلومه په دین دی چې ربا حرام ده ودا حدیث مکذوب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درو جوڑ شوی او بیا لګی کړه امیر صاحب پکاره جوړ چې المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم درو جوړ شوی یا دا روایت مخالف د قواعد معلومه دي دي لکه قاعده ده موږ چې ربا حرام ده او دا سه روایت راشي دا غیر د ربا جواز باندې نو اوس کومه دا خو نشي کېږي یا د مانزه متعلق یو درکات او د سوالات شو د دې مخالف یو روایت راغی دا کوم ځای نه کېږي دا سه روایت دی نو به موضوع شو او د مطلوب شو وصبا لغة من وضع الشيء حتى ولو شيخ كذا وضع الكتاب كتاب كيف على الأرض بصمك وضع الشيء حتى سمي بذلك لانحطاط رتبته مرتبة غير الأندلة أو استلاها هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان عمدا أو خطأ فقصدا يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم او کله تیر دي درو په جوړ کې فرض دا که خطا جو نو دي ګناهګار او په قصد نه جوړ نو لوی ګناه جوړ وي نو څوار د موضوع مثاله ما وضع محمود بن حق الهروي دا یو وسع عليه یو حدیث جوړ کړی دی رسول الله مبارک فرمایي يكون في امتي رجل دا امت کې به یو سړی وي دا محمد ابن ادریسی دا امام شافعي نوم دی امام شافعي محمد دے تبلغ من ادریس دے اضر على امتی من ابلیس تمام امت من ابلیس نہ دیا ضرر رسائی تو ضروري جوړ کړی او د امت کې او څړې دے هغه ته ابو حنیفه وای او سراج امتی زماد امتی وای او سراج امتی او دا موضوعي روایت ده دا د کوم شي په خبره دا نه جوړ کړی رسول الله مبارک دی او معین شخص مطالب نسبت پروفیشن کو یې دی ورکړ
और इमाम शाफी को ले सड़े रे और हदीस रे खिदमत है और ठीक है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो सिराज की उड़ीवला अरे इमाम जो सिराज उड़ीवला लेकिन दा लफज रसूलुल्लाह मुबारक रुतबतु मर्तबा सला व शर्र अहादीस ज़ईफा और कभी ज़ईफ पड़े बल्कि बाद मुहद्दिसीन में यारुद्दु क़िस्म मुस्तक़िला ताइवता हदीस ज़ईफ न है ज़ईफ बाद में क्या फज़ाइल के अमल बोले शे मशरूत बिशरूत ते शेवे ता बड़ा खत्म दे वला यारुद्दु क़िस्म अहादीस ज़ईफा ला ला तशमे करते लेकिन जमाहिर की ज़ईफ और क़िस्म दे और बरमाविल में ज़ईफ का क़िस्म ये आगा मौजूदी भी मसला नता क़िस्म वतअद्दुद तुरुक ولترجيح حسن الدرسي يا ريتك تخطا ده وضع غير التقوى غير خلقه خصوصا روافض غير ذات وضعه حضرت علي رضي الله عنه فضيلته او حضرت الشيخين ومزمت के غير ذات وضعه ده नहीं تقوى بعد واعتاب اول عباده موضوعات الكبرى के امام علي القاري ابن القاري والتبي صاحب القاء दागे वो किताब के मौजूदात कुबरा से पैदा किए वाली किताबों ने जब अहम हुई औस्ताद उधर पैदी में बदलता है मकान वाली शुरू हवाशी भी और योगता मुमकिन है अल मौजूदात कुबरा मौजूदात कबीर रिश्ते मौजूदात कुबरा या कबीर दादा मुलालिकारी किताब है दादा मुलालिकारी किताब और पूरी किताब दे जो खुद मुतबद इंसान दे और प्रेमदारी जे मौजूदी रिवायत ने टोला जमा कर कड़ी दी पर हम्बल किताब के वे इमाम अहमद इब्न हम्बल और यहया इब्न माईन दा यहया इब्न मुईन ने लिखा दा हदाकी की तेरहवीं नंबर बाद उलमा और यहया इब्न मुईन वजह दा मुईन ने बल्कि सकेरे माईन दा जहन की आसान है यहया इब्न माईन लका इब्न हिब्बान ابن حبان مشهور عن خلق ابن حبان وابن حبان نقول المحدثين والفتاة الأولى وذا حبان الذي أسجده حبان بكسر نيسرا أو بتشديد دبائر مفكور نيسرا حبان يا ابن نجيب مشهور إذا غلطت صاحب بحر الرائق البحر الرائق ذا أغيتك المصالح أغا ابن نجيب بروند وعيد او مشهور ابن نجيب طول خلق ابن مجيد او دیم سیابل بحر الرائق نه دا البحر الرائق دا موضوع سے بنتی دا ما رفلینا دا ما نه جدا ما رفلینا غلط مشهور الفاظ مخلوقات جاری بمعنى بحر الرائق بحر الرائق وذا بحر الرائق نه اصل تجري البحر الرائق او كذلك نام البحر الذي يا رائق نتكوا يا بحر رائق متوايا لكن مشهور ده يوبلا بكي ويما قالوا محمود الحسن شيخ الهند مولانا محمود الحسن غلط محمود الحسن مولانا ده محمود حسن محمود مرکز ابتدایی محمود حسن محمود الحسن تكتره لا بتسل محمود ستايل شيء ده حسن كم حسن ده ستايل محمود ده او حسن ولا ده بعد محمود هم ده حسن هم محمود الحسن की इजाफत بشي सब شيء لك तब सब محمود ده جاء ده حسن حسن البصري مراد ده حسن ابن علي مراد ده جاء محمود ده محمود حسن بهر كيف ويحيى ابن معين واحمد بن حنبل دوارا روانو جماعت تلنا جماعت کی منظر بھی وعیش پاسے توٹے وسلام آغا تقریر شو اور تاسے خشتوا عیدو جٹور خلق آغا تقریر تبشاو ناس او قمد ادارہ کوٹے اماما او غشت جامعے استاد وعيس لتقرير كي سمعت احمد بن حنبل ماذا احمد بن حنبل نداها اولاد اغلب فلانكينا اغلب رسول الله سمعت يحيى بن معين ماذا يحيى بن معين ندى حديث اولاد لكن يعرف احمد بن حنبل حواليه او يحيى بن معين حواليه
احمد ابن حنبل يحيى ابن معين تمام مروان اذا بينه بيننا حديث دي وتبيل دي بينهم اذا سرير دي هذا ده حديث بينه احمد بن والله كمان لي او ده حديث بينه ده سالم مدرو ده حديث ده نسال ده نو کوئی واشه او مونږه او ډېر حدیث احمد بن حنبل نظر ورته يحيى بن معين في تقرير اخلاص کومه تقریر مخکې او تاسو دی ورسوا شي وشه تقریر اخلاص کوم دی ورپاسه ده يحيى بن معين دوي انا يحيى بن معين ده يحيى بن معين وهذا احمد بن حنبل وهذا احمد بن حنبل والله ما راينا كتاب متبستر لدي ولا نعرف نبين ذمنا ولا نعرف الاحاديث او دا حدیث ابن بیان ظالم دروغ دی وې وکړ دا چې دا سړی ملامت شوی د سجلو دا چاله کوي دا چاله دا چلو کې چې غیبه خلقا الا شابه راش ټول خلک را مونږ یو په دروغ جبا ټول مقتدیان شاګردان کې راځي یو په دروغ جبا یو دانه او یو دانه دی وی دا احمد بن حنبل او دی یحیی بن معین او تعالى حديث دروغ ودا متاته ندی ویلي او نمتا پیجن دا حدیث په دنیا کې ته یوازې احمد بن حنبل بلني او په دنیا کې ته یوازې یحیی بن معین بلني ما سره د سوار لسو احمد بن حنبل حدیث پرد ار یو د بلنه جدا او د دومره یحیی بن معین حدیث ما سره پرد دي ار یو د بلنه جدا او هیڅ مقتدا کې چې وه احمد بن حنبل په منډه په جماعت نستانو ستانه خلاص کړ چې څنګه چې امام صاحب وایي دا مولانا صاحب دې دا ولا نو ډېر سیاسي وزن شوی دی لکه او دغه یو حدیث بیان او مشهور قصه واعظه بعد وخت بیان چې څو درو شریف وایي دا خپل یو معلومه شي دا معلومه او یاد راوړي باندې خپل کې او یاد راځي او په هر جبا باغله کې درو شریف وایي دا ټول ثواب ورته شریکی اجازه ورسره او موضوع وایي بس على بالکل وضع دا سنه رسول الله مبارک حدیث دینا ابو ذر محدثین نے تنقل کړي دي مولانا سے ډیر زیات اقوالی کړي چې اواز راکړي پرې دا کوم متهم بالکذب دي ورته دا چې کاذب دي بلکې څه متهم بالکذب دي بدل درو تهمت دي دا روایت ده ولې او سړی په دنیا کې یو بل سره درو وایي نو امکان لري چې رسول الله مبارک باندې درو ولې درو جن سړی نه مونږ اخلي نو ډېر زیات احتیاط شوی دی لکه نه ډېر زیات احتیاط علماء کرام په باب د حدیث کې کړی دی نو څه شو اوس براش ورپسې حکم یې سره تحرم روایت منتقد روایت حرام دې روایت باندې کې او الا مگر دې روایت کې نو سره بیان د وضع کول شي سبب هذا حديث الموضوع دې لپاره په ذکر کې خلک ځان وساتي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث كان زمانه وحديث نقل يرى يظن لا يرى منجوب بمعنى يظن عليه أي وتتاس حديث يقول مصدر سوال الرواء أنه كذب من المجد فهو أحد الكاذبين دا بدر جن يوم دار جن خطرناک مدابا بیان وضع کول شي در حقیقت دې کې په کتاب العلم د بخاری کې د تاسو ته یو خبره دلته ضرورت نشته وخت پیدا کېږي اجمالی بدل سره کوي بعض حضرات وي ترغیب او ترهیب کې وضع کول شي اذا خلق یاره دا عذاب د الله او ته به کې ولې کوم دې ونه تا چې کوشش دا زکات ورکوي ورته نه کا نو قبر کې ودا چې شودا او شودا ځان نه جوړ نو دا خیر دا دې ته فائدہ ورکړي یا ترغیب د پاره چې کله دې کومل دیو کو درو سره دې ور مارته به جوړ شي او تاسو به وزاري وي ټول مخلوق کې ټول باندې یو ټول باندې او د ټول هغه کې څومره درو کې ستاسو پر سوال دا خلک درو شي او الحديث كده غريدي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
ومن كذب علي وعلى ضرر من كذب علي متعمدا على ضرر نو إذا ترغيب وترهيب دغه ولدي فائدہ دغه پیغمبر ته ضرر نشته دی مولانا دا خبره ده ډیره زیاته راغله غلطه خبره ده یو خدا چې ترغیب او ترهیب د هر عمل فکول او نکول صحیح احادیث ده کړه نماز متعلق راغلي چې څوک مونږ نه کوي نو قیامت پر اس کې باندې ما قارون او حامان د خلق سره اب کوي یا یو سړی او داس نو شي د عذاب قبر ده یا یو سړی مونږ کو د جامع سره نو تعالی پر ترغیب ده او ساکوي ته مونږ له دا تکبیر تحریم اعلان ده کله براءت من النار او براءت من النفاق نو ترغیب او ترهیب نه هر عمل لپاره کړي وکړو نو رغبت تاسو روایت څخه سره رغبت هغه عمل ته پیدا شي او تاسو روایت څخه چې کتاونه کړو یا باندې الله تعالی پریږدي دا شته کنه نو تاسو یو خدای دویمه دا خبره ده چې دوی چې من كذب علي متعمدا او على ضرر لپاره نو هغه روایت په جوړو چې پیغمبر د ضرر او کته دې لپاره یو روایت جوړ کړي چې هغه د دې فائدې پکې نو دا خو خیر دی مولانا سے دا حدیث پورا کتلې نه دي لیکن مومن کذب علیه متعمدا نکشو على ضرر لپاره لیکن په مسلم شریف کې په روایت دی لیکن سره علی اشتدنا ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ما لم أقله بجاي وخبركم ما تدبيري فليتبوأ مقعده من النار ولكن علي لكن علي لم يسلم او دویم دا دی چې ترغیب او ترهیب له جوړه بیا پیغمبر ته ضرر دی ولې ضرر دی مولانا صاحب ما تا ګور دا احادیث وحی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا وحی چې دا ځان یو حدیث جوړ نو غیر وحی دی وحی دا ضرر دی دا آیا د ملت د نبوت دا دا وحی شرعي پیغمبر ته راځي بچا ته متراځي چې دا د نبوت داو په صراحت نه مدمنه دا پیغمبر ته ضرر نه اجازه ده او دا پیغمبر دین ته ضرر پیغمبر ته ضرر ولې بل دا دا یو حدیث جوړ کړو پیری شي چې هغه حدیث دا وضع کړو هغه داسې حدیث کې الفاظ برابر نه د نحوی د قواعد یا د صرف یا د فصاحت بلاغت نو سبب فصاحت بلاغت داسې پیغمبر دی خدای جمله ورته دا دین خلاف جمله ولا وزارت پیغمبر ته شو کنه هغه فصاحت او بلاغت او رموز او اسرار د خپل کلام کې نشي راوړي نو چې رسول الله مبارک وکړه یا ما تاسو ته پرور ویلو چې لکه هغه دوه په مې د ویلو چې سمې ته کړو چې تاسو روایت ته جوړ کې سبا یو ډاکټر یو انجینیر یو صاحب د فن یو هغه ځای بنای نصیب پیغمبر دی داسې خبرې کوي نو دا ضرر پیغمبر ته شو نه نو که ترغیب او ترهیب وي مولانا صاحب نو که ترغیب او ترهیب په خپل واسطه کنه او بل علیه ته ما وایي چې په روایت علیه شته او بل طریقه چې ځان نه جوړ کړ ترغیب ترهیب کوم او پیغمبر ته ضرر ځکه دین کې نوې شی پیدا او دین کې نوې شی چا ته ضرر دین ته دین ضرر چا ته نقصان دی پیغمبر ته بغیر وحی ته وحی یا دې دا خبره بل هغه چې فصاحت او بلاغت او اسرار د خپل کلام کې نه راوړي دا پیغمبر کلام کې خپل پیغمبر ته نسبت غیر مسیح او غیر بلیغ ویږي او یا داسې الفاظ باندې خپل نه ودی یا هغه سبب د ترتیب د پیغمبر ګرځي ورته ټول ضرر نو واسه موضوعي روایت ګناله ډېر جرم دی او دا چې دا موضوعي ته بیان سره کې اقرار او کله بیان درکو لوی جوړ دی زه په ډېر په فیسبوک کې راځي دا تاسو دا ذکر دی وکړو دا باندې دا چې شو دا چې څومره ډېر زیات ثوابونه راځي کنه دا اکثر
मुखालिफ को मुखबरा बांधे दे और आगे सूरत फातिहा हुए सर्वे का दिन तुम रखा ना तो मुखबरे ना आजाद को मौजूद रिवायत अगर की बेदारी निकले मौजूद का मसाला खबर है बस मैं भयो सड़ी अपनी दुई को वर्दी और बस सर्वे को दे भयो उधर को वर्दी और फातिहा बेली अयो पूरा तो कोई इरादा करना को मां बाबा ने और तार पैसे के वही जो अवलार शी वसर फातिहा बेली और मुखबरा बतीर शी वसदा अच्छी बात है रसूलुल्लाह मुबारक की शख्सियत को इस्तारे अब बुखारी तिरमिजी की वराशी हम मुखबरी तदीर को कब्र ताला में रहे इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान वमा युअज़्ज़बान फी कबीर तस्बीह खबर वला इन्नहु लकबीर रसूलुल्लाह मुबारक को मुखबरत इलेगी कब्र अज़ाब न बनेगी उस बाबा का सदीक बोला तो मंजूर बोला मुखबरत तिरमिजी सर्वे बोला सर्वे तो कार अज़ाब बच ज़ाबाद रिवायत मुनासिब नाम मुद्दई ला वज़अ नफ़के वल्बसेशा والمتروك थे तारीफ المتروك ومتى تترك محفوظ थे तकलीफ इस्तिलाह الحديث الذي يتفرد بروايته من اتهم بالكذب मतलब मुत्तहम सरे उन्हीं में मुतफरिद दिबल वलगिरी निश्ता वले कदबल शाहिद या बल मुताबिर अगर मुत्तहम بالكذب ने रिवायत हुई है तदबीर के खबर मुतफरिद और या हदीस मुखालिफ कवायद मालूमों में दिन पहला माता गोरा मुत्तहम بالكذب ये वाले जाने की दिन के दरों में जो दुनिया की और सड़ी दरों जैसे दाम पर के दाते जगह तुम सड़ी ये दुनियावी उमूर के दरों को न सकते दिन के वजह से दरों को न सकते दाखिल के तरीक़ों की खबर दरा जा यानी मालूम بالكذب في كلامه مع الناس خاصة दुनिया के बाउर्फ के व तिजारत के यौम सर दरों हुए इफाही मशहूर में दाखिल अगर के जाहिर तरीका से रिवायत हदीस की दरों ने वे और मुआशरा की दरों किताब पर दाखिल हो वले का तसाउल बगैर द हदीस का तसाउल तशक्कुशी सुस्ती का बगैर द दुनिया पर खबरों के दरों पे قد يجر الى التساهل بالحديث صحيح दरों पर हदीस या हदीस के दरों خلاص है مثال احاديث عن المشابه والمشيعين جابر بن عثمان نقل गए على حارث احول نقل गए على علي بن ابي طالب نقل गए या उधर ढेर रिवायत नकल गई रमाने रावड़ी قال النسائي وقال المفتي العلماء جعفر بن الشامر متروك الحديث ने بذات الاعتدال الاشتهار هذا بقى ولا ذكر متهم بالكذب له حكم يسري ومن اقسام الموضوع قال الحافظ ابن حجر شر الضعيف الموضوع ظاهر ذكرنا ثم المتروك ثم المنكر ثم المعلل ثم المدرج ثم المخلوق ثم المسترك और ये दोनों तारीफात आदि सरारवाती माता ऊपर होते हैं सो माता को खुद मालूम कर मौजूद से तभी हुआ है बयान الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم حكم قضيات المنا مطلوب صداوي دو تعریف ہے یودا تے روایت کے اغسوق تے جہاں متهم بالكذب او یا روایت تے قواعد معلومون في الدين مخالف یاد رشوا متبنو النساء یودا شاذ ویبت محفوظ ہوئے ماذا بیان وکر خبر آسان ثقہ مخالفت ارجح یوراوی ثقہ بل طرفتا او ساقط دیار ثقہ یعنی ثقہ دے ابلم ثقہ دے خداغا متابعین و شاہدین اشتہ نبی شیخ مقامات کیا ہوتا وکینا ثقہ مخالفت جانا گئی او ساقط کوئی لے گا لے میں سوئے ثقہ مخالفت جانا گئی نتاغا جانا گئی کہ غلطنا ارجح کیا دیاو دے اڑی بلکہ وجہ سے کم اوسط اس سے کم مخالفت ارجح یا اوسط اس کا مخالفت مسئلے یا مسند کے لیے یا پرمندن لا مخالفت سے کہہ لے یعنی توفیق و تطبیق ممکن اس کا مخالفت توفیق و تطبیق ممکن ہے موجود شو خبر خدا سے کا ارجح و اوسط مخالفت کی یا پسند کیا پمندن کی ودیشان سرا اس قسم توفیق اور ترجیح وغیرہ ممکن
नहीं तौफीक बदल के बिना मुमकिन नहीं मौलाना से मुकाबिल लदी से शेषो महफूज सभी हुए महफूज तारीफ से कहे ये अरजह औसत से गलत हुआ न पूछे खबर दो मुखालफत थे अरजह या औसत मुखालफत से गलत है कुरान मुकाबिल तासे मुखालफत जे बयो अमल के बर्बादी की औदा मुखालफत बया सनद की बियाबा मदद की हुक्म मालूम शुका असिंगा इदा शाद मरदूद और महफूज अल्लाह अकबर दा हुक्म के तरफ पे पड़ेगी इदा ते हुक्म मालूम शो क्या से शो मरदूद और महफूज से शो महफूज خلاص है لغتان من شد يشد يا شد يشد وكسيد شد ربنا دوار يشد يشد ومعنى ذلك فرد سرد شد مرضان لشد سمي به لقد منفرد جماهير لدي أقوالي ذي يومي اصطلاحا ما رواه الثقة ثقة بيده ستوجه في عدالة أو ضبط دوار الفقيه يدرك ما رواه الثقة مخالفا فلحاكم مخالف لمن أخجانا أرجح دلالي أدي بسكي أرجح دي لمزيد ضبط دام حافلة لمثبوتها أو كثرة عدد دام ملغرين أو غير ذلك من وجوه الترتيب عقالة دام مثبوت مثلا دام تقوى دليل زيادة دام مروت دليل زيادة وذات مخالفت تستلزم رد ما رواه الارجح بلا عمل के फारज हमल को किएगी वले बच्चा ذات مخالفत के बदवार अमल मुमकिन हो तबे वो बदवार अमल सो मुमकिन इस परवानिश्ता ما رواه الثقة यादो वाड़ ما رواه الثقة इससे गैर मुखालफत की जा मुखालिफ जावते لمن هو ارجح منه يا رتبه ثقة مخالف ارجح سببه او ارجح لسد وجد الشابه يا اوسط دردنا اثري اوسط سمانا لا زبط دردنا مضبوط يا لا عدالت دردنا مضبوط او يا لا مرغر ديردي وشبه مقابل شيء ويقابله المحفوظ مقابل المحفوظ والشذوذ على قسمين شذوذ في السند وشذوذ في المتن لصادر ومثال شذوذ في السند ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق السند ابن عيينة مراد سفيان ابن عيينة تاريخ بلد ذكر بخاري الترمذي के सवाल का عن عمرو بن دينار أنا تلقيت عمرو بن دينار أنا تلقيت أبو سجنة أنا تلقيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه النبي عليه السلام توفي على عهد إن رجلا يوصل وفاته فزمان النبي عليه السلام ولم يدع وارثا وارث ابن إلا مولا هو أعتقه يوم لا يبرئ موجد أذكر وغيره فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ورسول الله مبارك وإلى ميراث ورقه بارك مدت के इख्तिलाफ से सब इब्न उयैना रवड़ी वसलह इब्न उयैना موصول का ज़बल दे हदीस तरह इब्न उयैना موصول से तवी रवान थे तबेदत तदनव फिकुर रावियान की मज़कूरी सरिया का موصول से तवी पूरे जिक्र करे वذكر وسلم مع التفسير ذكر करे इब्न उयैना जमीआ अबवात सनदी وكذلك تابعه متابعات करे हुदा ने इंशाअल्लाह इब्न उयैना को वसद दी रिवायत इब्न जुरैज वगैरह दोनों उलमा अलग मुताबात को बेजंदे ने देखा संग सदर इब्न उयैना के कम रिवायत रोले दे तो इब्न जुरैज और नूर मरदर आना से आवड़े बाकी को गुमान करे इदा हदीस पर दे इब्न जुरैज के मुतफर इब्न उयैना के मुतफर दे क्या मतलब को प्रति इतिबार बतावे मरगरी वाले पैदा और सहाबी मरगरी सो इब्न जुरैज और या तो क्या करा तो हदीस ابن عيينة سنة مرقري دير شو سببه ابن عيينة سنة مرقري دير ووصله وذكر جميع الرواة سنده ذكر كتابه متابعة
عيينة فوصل ذي رواية بسند كل راوي مذكور ابن جريج أو العلماء أي وصل كله لفظ ولكن خالف محمد بن زيد مخالفة كله هم ابن عيينة ابن جريج وذاك حماد بن زيد ولكن حماد ثمن الثقة ورواه قرائن تركيب عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا ولم يذكر ابن عباس ليه ذكر رجلا ليه ذكر أن رجلا سمتر يوصري تكسري وما قريكنا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم آية عوسجة تابعين مولانا سے تابعین پیغمبر مبارک زمانہ بخبر مشاہدت نے کہی نقول ابن عباس سے بگی حسن میرے پہ خبر سے اختلاف رالی جمعی اولانے مولانا جے ابن عیینہ اور ابن جریح اور نور برگریہ موصول ذکر گئی نور راویان ابن عباس سے بگی رہی اور حماد غندی شخصیت میں بخاری راویان نے مسلم راویان نے غیر مضبوط تھے اگر مرسل راوی مرسل پیجنے صحابی نے دونوں پیشے ابن عباس راوی ان اقام درجہ توفی راوی ولم يذكر ذكر حماد بن عباس قال المحفوظ حديث ابن عيينة حماد بن زيد من اهل العدالة والثبت القوي الامين ما وجد البخاري مسلم راويان الذي مع ذلك رجح المحدث رواية من هو أكثر عددا منه هذا حماد نريري هذا سفيان بن عيينة ابن جريج بن نورتي لأنه خالف عن الثقات لك حماد مخالفة الثقات له وإيه مولانا نظرت كسي مخالفة سبب كان حديث مرسل أو كحديث موصول مسند حديث مرسل كحديث موصول قدم منظور مستند وتویما تو بیا ټیک دا روایت مضبوط دی بیا په بد عمل کو او کله روایت مرسل وګورئ ابن عباس پکې نشتا تو بیا په روایت عمل نه کوما په روایت عمل نه کو او ظاهر کې مسلک ماته متوجي شو مسلک ماته متوجي شو نو مخالفت کوي إخوة حماد أخوة ابن عيينة ابن جريج كذلك هذا كلام ما تمتوجيش إخوة حماد أخوة سفيان ابن دوارا هرنا كذلك محدثين دوارا سيطان فرق سكي ابن عيينة بكي ابن عباس روني أو حماد بكي ابن عباس روني تقيدي ببنيان حماد روني ولی لکه حدیث نو بولا یو سړی د حضور پاک په زمانہ کې مړ شو او وارثان یې نو صرف یو غلام یې پاتې یو غلام رسول الله مبارک ما چاله ورته غلام دی دا توایل ملا ولې دا توایل ملا ځکه غلام د میراث نه دی دا ویل الحامل इसो के लिए बैतुल माल होता غلام ना होगा तो रिवायत तजाब तदूर قواعد مطابق वायर होते حماد ولا सोचो क्या दा रिवायत बिदाती एक पैगंबर मुबारक की दगा मरीला माल वर्को दा قواعد معلومه في الدين لسه ولا نسال قواعد معلومه في الدين نظر بقویما چې د حماد روایت باندې عمل وکړو چې دا مرسل دی عمل وکړو د حماد روایت د وخت پړه کما د دوته وي چې مې له زکات د حضرت مال ورکا ولکه وای ورکول چې حضرت ورکا چې د پیغمبر مبارک ورکړي لکه د حماد روایت مرسل دی پکړه د حماد روایت څه معنا مرسل دی پکړه उस मात पता लगे रचित के ابن عيينة सो करे और दागा रिवायत है जब मुस्तद ابن عباس पके उस बस तो उधर द्वारों दे
دا کدی تا ګور چې د حماد روایت مرسل دی نو کو به کدی تا ګور چې د ابن عیینه روایت مسند دی عمل به وکړو عمل نکوم خو د قواعد مخالف دي خبره وکړه عمل کوم قواعد پر نقصان نشي او چې په کې وایي نو چې ما ته تبع وکړو د سفیان ابن عیینه متابعین منځ چې ابن جریج او مرګري دي واصحاب محفوظ ولا سفیان ابن عیینه عمل وکړو اوس مسوال لري چې عمل به کې په حالي چې د قواعد مخالف دي نو دا جواب وکړم نه قواعد مخالف دي دا مال د بیت المال کې چا کې ده وای او د بیت المال انشار د متصرف اختیار منصوب رسول الله مبارک ما په خپل اختیار دا غلام متکبر اختیار کړی یعنی خلاصه دې چې مال د مړي غلام نه دي مال د مړي غلام کا اوس پیغمبر مبارک باندې ورکړي څه وځي هغه د بیت المال نه ورکړي او د بیت المال اختیار د رسول الله مبارک نه کوئی شی په خبره نو کله چې زه د حماد روایت تک ورم او دا نور نو بیا به دا تعبیرات باندې کول ما به روایت ضعیف دي مستند دي ما به روایت مستند نه کوم بیا بچرته د ابن عیینه او نور مرګري نه وي بیا به سوچا بسې ما به بیا ویلو چې روایت څه دی لکه مستند دي تعبیر به لکاو تاسو په بیا وایي الکه ته سفیان ابن عیینه راغی نو ما به کې دا کار راته ساته ورته دي ولیکن دته سفیان مرګري راځي ابن جریج او ورته هغه مستند دي په محفوظ دي او د حماد شاه دي او شاه محفوظ دي مقابلات محفوظ دي ورته هغه نو بیا وسوال راځي تاسو جواب نه او ته به په خبره ما کې تاسو مثال د جلوس په سره بیا راځي والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن اوسط طالب بن عباس رضي الله عنه انهما وعنه بان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا الا مولى معتقا مرادفا مولى معتق مجدد ذا سلمه معتق في عليه وأعتقه إذا سري أدار كله دلرا وسلم ابن عيينة وذكر جميع رواة سنده دارك متابعات كله هو جاء ابن عيينة ووسط ذي حديث ابن الراويان ذكر ابن جريج ومروانه ولكن خالف محمد بن زيد فرواه عن ابن دينار عن عبدة أن رجلا وابن عباس ذكر قال أبو حاتم محمود حديث ابن عيينة وليه ابن عيينة ولا محفوظ أقل يحدي ولا يحدي مرقري وسندي وحماد بن زيد أهل عدالة أو الزمخشري ومع ذلك رجح الحاكم من رواية من هو أكثر عددا منه لأنه قال فعل الثقات إذا تجدوا في المتن ما رواه مسلم من طريق علي بن مسلم قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال أبو هريرة سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الكلب في نار أحدكم يسبي يتوي فلوحي وصاته فليرقه وليواري ثم ليغسله 7 مرات وكلة ليويزه ورسولنا وأما صائر الحفاظ أو نور الصبر حافظات للأعمش فشاكرتانه دلت علي بن مصهر ده وقرأ دلت علي بن مصهر أغداها جملة رولي أو باقي جبتم لدي فأورده بتمام يمدى حديث كل رولي ولم يذكر فيه فليرقه فكنا رولي برقصة ما تقول लेकिन जब उनका हमारी से इख्तिलाफ नहीं तब तक चिट्ठा ले गया था लेकिन हम मसले पर तिरमिज़ी बुखारी मुस्तकिल रवाना था तब तक मुझे मिसाल बतावा लेकर इसमें जो हिंदू की तो बने हुए इत्तेफाक जो लोग भी बकील थे इख्तिलाफ जो मुदरी जिंदगी ना बनाशी चिट बनाने और दाम ने जिदा जो की रात कम शेर को जिदा नजस पे हमारे पिता ने नजस दी आज जो भी टूटक
Tapi tempat dulu di Kiwala bodoh bodoh tapi apa? Tapi siapa nama? Malik Sejoi di Juda Resmi Bagala Luki Winda Juda Bagala Luki Winda di Juda Bagala bila amri ta'abudi di Malik Sejoi amri ta'abudi agita wi lama akal lama kita khali usyari wi kawan laka sari jibad al-arshi atau di jalan dapet akal dalam jibad zaran itu tempat ada di Winda tapi ada di sana siapa tu panjang ini अब अगर परतुम पूरीदा कम परतुम किसी ले वाले ने तो मक्सर पर इतने ला सले बिंदे बसर मस्स सले के और पहले वाली में काय कर तो मला जैसे भी नहीं तो दस जवाब को मां अमर ताबूदी समाना बस अकल बाकी काम में इशारे भी नहीं दूर वाले पर ताबूदी को यूं देख के तफसील दे يا أمر تعبد الستر سلم مش نساء سر خبر إذا تنم كذا فالباب من هذا لما باك لا كم يوم أمر التعبد شاري كوا أريلا بك دخل نشتا شاري كوا أريلا بك دخل نشتا ممالك سوي شاري ويكلو شبيتا أريلا بك دخل نشتا لو خباك لي لقلا مباك لي مقبرة دور علماء تسوي تغيير التفجير Malik से कम हदीस और जैसे कर रही थी कम के फलियों का निष्ठा और अइम्मा सलासा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अहमद इब्न हंबल और शाफी से भी अभी कम ये रिवायत करो फलियों हो वाला वे कवाड़ा वा अड़वल करीना ने खबर दलालत ने खबर और के माफिहा नजस्ती माफिहा से दे रखा नजस्ती नजस्ती के मालिक से सभी माने शरत नहीं अगर वही फलोरे रिवाज शाद वाले क्या मान के फलोरे रिवाज दे रखा बड़ी शाद जगह पदी अली इब्न मुसैर मुतफर्रिद अगर क्या असर है वह मुतफर्रिद और द आमन जनूर जागर अहली दारी रसूल मुकरम इलामा अभी किस्तर फलोरे मुलमन نروي تو اغا سشي شوالكا اغا بسقات نقوارير اغا محفوظ شو او علي بن مسير رواية شاذ شو او شاذ او محفوظ مقابلة راشي كانت تجيبا محفوظة كفر يريد جلبت قلوما جلبت نبشة ودانا سي مخالفت دي چې په عمل کې بل پاتې کیږي کله اړه په دې عمل کې جوړه نو صرف معافي هاذا جمله نه جسه او چې کوم روایت کوي چې ماړه وا هغه نه سماجه وي جمله څه با بالکل مقابل نو خیر د خپل درایب بیا بل روایت زموږه باندې ټیک په زمانه ما چې فلیورت بولی او د اشعار د عمل کړو وما سربت نور روایت شتا ادالي ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات ظهور لفظ قرينه لرجل نجس ظهور لفظ قرينه لرجل نجس تو چې لوخ نجس شو تسبيح لنا رسیدلې ورتا تسبيح لنا صرف پایو رسیدلې تو چې لوخ نجس شو نو په هغه په طریقه وړاندې بس صرف یو دلیل میں ہوئی اور رب الباب کی خبر ترمذی بخاری کی وہ جیسے افراد کو کوئی شہادت نہ کی پر بس شاہ مثال ہے شذوذ فی المتن ما رواه مسلم امام مسلم کے طریقے سے سند علی بن مسلم قال اخبرنا الاعمش عن ابي رزين العقيلي او صالح الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في رائحتكم فليرقه هذا الذي خبر ورد كيلوكي هم نجس ودون كلام نجسنا ثم ليغسل 7 مرار واما سائر الحفاظ مشاكلان دعامش يا حافظا النور الحفاظ فاورده بتمامه طول حديث راويه وليورث بكين ذروني وتفرد علي بن مسير ولسقي بدي
دې زیادت سره جوړې کړې نور سے قاتنا اور روایت علی شان دے اور روایت نور سے قات محمود دے به خوشبه بکا دا د شذوذ په معنی مثال المحمود ما رواه الارجح وغالبا لمن هو ادنى منه رجحان مستوي دا ارجح له په زمانه یا دا اوسط لا قبلنا او یا روایت مدری دي هو مقابل الاشار دا په قسمه محمود سند او محمود بدل کما ذکر دي الاصل في بحث الشاذ حكم شاذ محمود شاذ مردود دي محمود مقبول قابل ده احتجاج دي المنکر ماذا قول منکر ستو جو ضعیف مخالفت ثقه نه ګور انت ثقه مخالفت ارجح نه نو دلته بسوي ضعیف مخالفت چانه ثقه نه کی دا مقابل معروف شو اے یاد کے مقابل سے کہ ثقه مخالفت کی ضعیف نه حکم خبره ته معلوم شو کنه لم یو مقبول دی معروف او منکر او دا حالت په قسمه یو مخالفت په سند کې دی مخالفت او منکر کې او دا سه مخالفت چې په یو وخت کې په باندې کېږي المنکر تعریف او وقت اسم كل انکار للاستحقاق اصطلاحا ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقه مثال ما رواه ابن ابي حاتم فعل الحديث ذا خلاف من طريق حبيب حبيب بن وتجديد سلام ابن حبيب كان من حبيب لا حبيب بقول حبيب عن ابي اسحاق عن العيدان بن حوريث عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقال ذلك من المسيح وكلام دخل الجنه قال ابو حاتم هذا حديث منكر ذكر حبيب ضعيف حبيب ضعيف او مخالفت کے ثقاتنا اسیکا ذکر غیر حبيب جنوب ثقات کی رواه عن ابي اسحاق واتم ابو اسحاق ولتم ابو اسحاق نے یاد ہے وګورئ نو څنګه حضرت ابو اسحاق استاد عیزار وګورئ کنه دلته څوک عن العیزار ابن حوريث حضرت عیزار استاد وګورئ ابن عباس دلته ابن عباس وموقوفا اغمر مولدا موقوف دے اغمر مولدا سری موقوف دے تو کله پیغمبر قول شي او هو نو بیا په خیرات له پیر په مرتبه شو تاسو پریرا د مېلمه د مسجد بیا پریرا په مرتبه شو چې موږ دې په زکات دې ورته حج او د مېلمه د مسجد کې جنت دې او کچر دې نوې ادا موقوف روایت دا منقول نه دی موقوف روایت دې منقول نه دی بلکې صحیح دی موقوف اهمیت یې کم شو دا قرات له وغيرها هي تجلك كم شهر موقوف روایت دا ابن عباس خپل ځان ته خپل راي قائم کړی دا چې په نور روایت کې راځي چې په مسیا کا الله په مشاهده اکرام مسلم کوا الله په مشاهده کې د په مسیا کوا الله په مشاهده هغه د دین د داخله جنت او احترام دي هغه څو په جنت په مشاهده کې جنت ورته ماخذ تو موقوف ابن عباس ما معروف دی ولې اړیر دي او حبيب ضعیف دی روایت جیسے کہ کا منکر لو معروف کو متن تعارف ولا اصطلاحا ما رواه سنن مخالفا لما رواه الضعيف یعنی مقابل منکر دی مثال مقابل في راس منکر حکم دا منکر او معروف منکر مردود جو معروف مقبول نہیں بل معلل دی جو قبل دی کی وجه مشهور معلل دی موجود دی معلل او مقدوة او اصل دا راجع معلل راجع سجد معلل وقد تقدر جامعة في معلل الانسان حالانکہ فصیح لغت معلل رکھیں فصیح لغت سے معلل لغت اسمه كل اعلل القصر واظهر فيه علة ونقصر فهو معلل أعل يعل إعلالا فهو معل ذلك أو جاء مش مفعول سجيه معل قياس الترك مشهور ذلك
وهذه فصيحة كمان لكن تعبير بالمعلل أهل حديث جاء على غير باللغة ما تقول اللغة معلل كان ما قلت تعللنا كان لي عللنا اسم مفعول من علله بمعنى ألها ويمشي له وكذا تعليل ولده يمشي له وكذا ويجيب أصل عللنا الذي أعللنا للنقصان والإسلام بهر كيف بعض المحدثين مثل ما يقولون اصطلاحا ما تقول معلل سنة يقولوا كذا بيكا तब बार-बार इंशाअल्लाह तिरमिज़ी की तरफ टुर रहा हूँ तशात और मालूम को मुनकर हिजरा में कभी इंशाअल्लाह सिर्फ दस तमिज़ात पर किसी मुआलत पे इस्तेलाह की सकता माँ तकवा माँ फीहे माँ नमुरा खबर दे फीहे अस्बाब खफियत क़ादिहत ग़ामिदत दास अस्बाब के फुट्टी अक्सर يتنبه لها الحراق من أهل هذا الفن من أهل هذا الشان ذي الفن أو ذي الشان تحديث ماهرين أو تجربة فيها صريح الفيه جاوة وكيرا أسباب وكيري فت غامض خفي قادم نقصاني أو صرف ماهرين تفن فيها صريح الفيه نبيه तो तब से जब होंगे माँ आगा खबर ले ये अस्बाब खफियत और असबाब ले ग़ामिदत देर बारिक ले क़ादिहत नुक़सानी ले मआरज ज़ाहिर सलामत या दामिनदा ज़ाहिर का निश्ता हर कड़ी फिल्म में व इन्नमा यतमक्कनु क़ुदरत लिमनहा al-asbabuna aw tadbir muhadiri bariya Allah wa ma'ira min ahli hadha ash-sha'r ahad al-fan qariib li ظاهر क्या खड़ी बैठी وهو على مثل معلل سنة معلل مثلا لكن ملايا رقم شوية مثال معلل سنة ما رواه غير محمد أنا قلبي عثمان بن سليمان أنا قلبي عثمان بن سليمان أنه سمع وسليمان سمع كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ جهود الباب قال ابن عبد الله حاكم قد خرج العسكري وغيره من المشايخ نور علماء حديث نقل ومحتاج كيف ويجب خبر ولا معلوم من ثلاثة أوجه تزوجنا ندرك وجهنا يوذلك بوقت عثمان ابن سليمان ويه لا عثمان ابن سليمان دري لا عثمان ابن أبي سليمان دري يوقتنا और सुलेमान सुनते तो उस्मान का मुहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम वेदा उस्मान इन्नमा रवाहु अन नाफिअ इब्न जुबैर इब्न मुतइम अन अबीही उस्मान जाना का इजाबा नाफिअ इब्न जुबैर अला इब्न मुतइम अन अबीही और दखल उस्मान जाना का पढ़े عن أبيه نقل الكلام نقل الكلام ने नकल करे आए आए लाने ने नकल करे लारी मोहम्मद दे अगले ने नकल करे जाने नकल करे दलवे नकल करे जनाब के देखो तो बोलेगा अल्लाह वो जो उस्मान नकल करे लारी सूरत मोहम्मद इब्न जुबैर इब्न मुतइम हालांकि अगले ने नकल करे जाने नकल करे दलवे जनाब इब्न जुबैर أو ذلك أبو سليمان سمع النبي عليه السلام من ذكره ولم يرى بذلك وقد سمع على ذلك نبي به أصل رواية سجو في عثمان نقل كذا فعلا لا نلاقي محمد جرى كان جنا فعله أو ذا كاية بالذات حضور الباك نقل به أغلب إذا ما بلاد محمد إذا حضور الباك نقل به محمد متابعين وجدت دليلولو كده نقل به إذا قلتنا جنا فعله نافعه بالبلاد نقل به جبير يكون عند ربي سحاب إذا خلق بنفسه لكن خلق به إذا فان تجربة شهوية لك عثمان
सुलेमान का खुदाया उस्मान बयान के उस्मान इब्न सुलेमान नहीं बल्कि उस्मान इब्न अबी सुलेमान और अबू सुलेमान मौसूफ थे मोहम्मद दाखल नहीं हो रहे थे तरह नहीं हो रहे थे इना बेड़े और मोहम्मद ताबीई अबू दा पटलान लारी भी समया नबी अलैहिस्सलाम ला भी ताबीई और तरीन ताबीई वाक़ तरीन नकल की नबी की जुबैर मुतरफ सहाबी सादम अल फतन मा रवाह मुस्लिम عن انس بن مالك فنفذ قراءة بسم الله والأسطى فنفذ قراءة جاكرك بسم الله إنه لما سمع قتادة ورد قول أنس ورقى أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أغيب الرسول جعلت فلان الحمد لله رب العالمين وقد هذا خيالك بسم الله الرحمن أنا كخبر بك نذا ذاك مطلب سو الصحابي حضرت أنس جي بسم الله جود سورة نذي أنا بتويلا أو جاري الحمد لله تطبيق يعني مقصد أنس جهر جانا شروع الحمد جهر جانا شروع أو قد هذا جسد محمد أقد إذا قام بسم الله قد هذا حديث سويقا سمعت أنس بن مالك قال أنس بن مالك له في دليلي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يتركون لا يستفتحون ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن دي معلل دي بعد اصول فيه ام خلقوا بينك لا هذا روايات بسم الله ده ویلې ام خلقوا اذا هذا روايات بسم الله انا كده انت محدثين يغيب بسول کړي دي دا انس اصل الفاظ دا الذي بسم الله ده ویلې دا انس الفاظ سری شروع الحمد لله لا يغيب شروع الحمد لله لا مسكولا يغيب هغه مستند دي نه بسم الله ده ویلې قال مسلم داوي لما قتادة مال ودنا من بسم الله فنزله صرحان كما ظنه من يجيكم قال وقال قتادة ناقل عن أنس مرفوعا أنس نقل به مرفوعا ومرفوعا هذا أصيل صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كتاب الفاظ الذي أنس الفاظ أنس الذي تطاقت على بالمسلمان وهو ليس كذلك كما مر عن أنس بل مسترد كما تقول مسترب بلد أمر مصيغة اسم مفعول سردي معلل وفلان فلان وقد دخل الخراج مسترب بنا بمكة مسترب ما تقول مستعد شدوي ولغت के اختلاف الامر او فساد النظام یو شی ګډوډ شي او نظام فاسد شي او په اصطلاح کې شدوي یو روایت دی چې په مختلفو طرق باندې نقل شوی باندې یو روایت دی چې په مختلفو طرق نقل شوی او په ترتیب کې دا یو روایت دی چې دوی هغه بل څه ستاره أيوة رواية إسناد كتاب اسم وأفاعل مختلف ليس الاستراحة اختلاف الأمر وفقات الإلهي واستراح المروي على أمر تطابق الوجه وليه كمتصارف في القوة تكسر فقمنا كمتصارف في القوة يوصي قلب الأرجح ليه كما كتب جوڑेगी شاذ المعقول كمتصارف
मुताबिक बिल कुव्वत या ضعीफ दे बिल से कदे कैसे जुड़ेगी मुनकर और मारूफ और आए खुदा या कोई नहीं मासूम ये द्वारा मुताबिक में से की भी अरे करदा तरवा देखो कुव्वत की वाले या उससे कदे को बिल अर्जह या मगर जुड़ेगी बड़ी ज्यादा मारूफ या ضعीफ दे बिल औसत बिल से कदे क्या कर जुड़ेगी मुनकर और मारूफ का द्वारा बराबर है अब लगे वो क्या करती है بحيث لا يمكن التوفيق والتسليم أبد وبالمن المستلم سندا والمستلم سندا هذا المستلم سندا ما أورد الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أراك شبتا ما قلت درجة غير مبارك بالتسليم قال شيء من ما هو ولا يقول ذلك أنظر من غير كذا بسم الله لكن قيامت تأتي سخطة ما اسم الغير هذا مسترب معيقا الذي مسترب فإنه نبي وإلا من طريق أبي إسحاق أو إسحاق بن خلد أو اختلاف في المعروف على نفسه لا اسم اختلاف منهم من رواه عنه مرسلا ثم إلى أبو إسحاق قال يوم مرسل ذكر المرسل بين كلام صحابي نبوي منهم من رواه من الصحابي منهم من جعله من مسند أبي بكر ثم الصحابي أبو بكر وقال من مسند سعد صحابي سعد منهم من رواه من مسند عائشة من صحابي عائشة رضي الله عنها وبعض الثقات لا يمكن تنبيه وبعض العلماء يبقى متعذرا إنه متعذر يبقى مرسل ومسند يا مسند جالي عائشة دي ومن أبو بكر دي ومن سعد دي أو بلزوج البديع अगर किसी ने मुझे जवाब कर हाँ बात ये मुझसे करो मोबाइल के दा हदीस भी नफ्सी मसनद मौसूल है क्या रावी इख्तिसार उनकी सहाबी जिक्र है क्या रावी इख्तिसार उनकी सहाबी जिक्र है लकज़े वो मसला का जिक्र करो अवस्था है शागिर्द दे बड़ी दौरे स्ताफर करे दे बड़ी दौरे और ما शागिर्द नहीं لا تكرار أن تكيه هذا الأمور أو هذا بڑی دولي تعليم ما يعني في هذا مسألة أنا كيا تو مبانا नहीं बोले खुदा ताला की रिवायत भी नफ्सी मौजूद है तो रावी के लिए तो आप मुर्सल जिक्र करे दे आप लोग सहाबी ने जिक्र और बीवी के टोल बोले दिली कर मानने के ऊपर से अबू बकर माना मानने के साथ इतने भी वफा सब माना दुरुस्त मसलुल के आयत से इस्लाम माना مثال مستند مندر ما أورده الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس بإسقاط القياس وأرجو النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة وقال إن في المال لحقا سوى الزكاة إن في المال لحقا الزكاة نينوا نور حق مشتا زكاة نينوا نور حق مشتا ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بدل مثلا الذين بل ليس في المال حق سوى الزكاة هذا بيجي تجينا شبر ذكر راميان كل تقيا شيء تجارة تجيبا نو فليس في المال حق سوى الزكاة قال العراقي هذا السلطان السلام لا يحتمل التأويل دو صحابه نقل کو جب ما تعبیر کړي کدو نقل کو ما څه کړي ما بداوی دا یو صحابي او وخت د حضور پاک نو لري او بل صحابي بل وخت د حضور پاک نو لري چې کوم دی له سره په مال حق څه وزکا دا غي حق نه مراد حق فرضي مصدمه ده او چې کوم دی کې راځي ان في المال حقا سوى الزكاه غير فرضي حق مصدمه ده نه بدل دا ګاونډي حق شو دخل حق شو د بچي حق شو حق المعروف شو يمنعون المعروف ولكن دا الذي يسوق صحابه يو وقت يو ورده بل وقت بل دا يو صحابي سنت والا متضاد يو صحابي والا متضاد سنت اوري بیا بل یو صحابي چې کوم ورستانه ورته یو قبه ذکر کاو او مختلف منصوب هغه ورو ذکر کړ یا یو صحابي په حضور پاک ترپوس کړو چې تاسو په هغه څه ویلو خدا سي
أقسام الدعي وأن لا يعمل به بل يمكن لبدي عمل ورسم مخلوق دي تاسان دي تاسل يدي لغة الاسم مفعول إذا خلقنا فلم تحمل شيئا وتحملين شيء بالتول استراحة ما وقع فيه تقديم وتأخير وتقدير وتغيير وحملات درابنا يا سلام يا بدن كبير تبدون اسم المخلوق سندر ومخلوق منتن وحملش مخلوق سندر كمه ما وقع الإبدال في سنده وله صورتان أحدهما أن يجعل اسم الرابي لأبيه تبلاد تدبير تدبير تبلاتي لك حديث ما بين كعب بن مولانا كعب بن مولانا فيروي الرابي عن مرة بن كعب عن مرة بن داري بكورة مخلوق شو مخلوق ثانيا أن يبدل الرابي يورا بدل شيء دولابي في مشهور حديث برواية على مرة كم بعض الروايات مشهور لرمضان كم بكروري لك حديث مشهور للصالحنا ثم يجعلوا مرة في النافع نافع صالح بدل فإذا ما تقول لهم درس كجرته دادا رابنا يوزن وحمرات خطائرات ندا نقصان نله بدي حديث ضعيف نقدي ورب ميلو إذا ما قولي وهم ومفرط نسو نخالي याद है और बार-बार के दारात يوضن बार-बार दारात की रात था नबिया बदुए मां इधर इतना हाफिज़ नगरी तले कच्चा يوضن في दारात रात नदीर सुन्नत लासे की हुक्म बार-बार दारों में की बस कोई शब्द हाफिज़ तले ला तो या बदरीश बोले के माना ये बड़ा खबरा हुआ कच्चा तेरा मस्ताद दासे को إغراق بإغراق سر يوم ناشنا سر خلقنا مخلقه أصدني كي بيقول موضوع جैसे कि जो सबक ऐसा वायदा लगे ये सुराग कल वक्त की दवा हम जरा बिना और कने भी दवा हम जरा बिना बस में खत जगराबी और नाशना सर दौड़े खल पता करने दे मार अब वो कल मोजो मखलूक बंदर मा काले का बिमती और उतरता ने है ना अयुब मतो वहमन में रावी नफास दे खराब ना बचाता फोटो ले लगा मिसाल दे आखिर जो उसके हदीस में हो रहा है रضी अल्लाह अन्हु और भी रजul तसद्दक़ बिसदक़त और मालूम है क्या रजul तसद्दक़ बिसदक़त फाक़ा सदक़ा पड़वर की हद ताला ताला यमीनु मालू ये पाकिस्तान के माल और के रुपए के खबर ओए कब दे रहा किताब में बोले क्या यार क्यों दे रहा jadi Pakistan seperti Indonesia dari sahabat pusat penasihat salah satu yang Pakistan lagi kebetulan asal dah waham berada alfas jadi bahagian itu makhluk wahman berbagai berbagai jika bahawa asal hadis tadi ada kalau masih malu malu kemana kalau Pakistan mana sedangkan orang kaya bagaimana sedangkan orang kaya masih Pakistan sekarang keluar dari negara lain kenapa begitu? Apa begitu? Nomor kira-kira jauhkan bagaimana mulai juga mau terida. Itu adalah memang kau tegakkan. Apa memang mulai. No agak ada lagi no paseda. Ayo. Apa lagi pasti? Nomor kira tu kita ambil makan. Jadi memang kalau mau balik dia tawan kalau ada apa yang ada so. Nasihat mana? Ya, nasihat. Betul lagi apa? Agar nurah para koma. Usia kakak dia lagi ada nasihat mana mata. Nasihat mana? Betul betul nasihat. Nasihat ubas. Jadi nasihat ubas ni, nama apa nasihat ni? Boleh lagi betul. Boleh lagi. Betul. Nasihat mana dia makan jadi. Nakakain tawar ko mo. Kaya cepat jo syarah kinusap saya bagi wah. Bagi apa? Amula sebju. Aku muskil lama ha. तो वो है बात देखकर सही वो तो अगले के हालत शुरू हो खुदा पाक का कदा वो आप उसको जोमा या और से बंदों पखीगी ना और कबूरदा से प्रेदा मामूल असवानी और चले तरी वो दिवेला तब से चल बाबू
तो माना कि दाखिल शुरू को वशम्स वदुहाहा वल्कमर इज़ा लेकिन चिड़ी टाकनारे करा वसे कोई सबसे कोई गटवे चिप जोशरा के सबसे बगे वहा गटवे चिप जोशरा जी सबसे बगे वहा तो तारे कोई शो चले पेश है ना हम आप वक्त सब कहते हैं मरगरीता भाई सबसे बगे वहा ताकि वो बच्चा शिव जो देखिए इस द्वारा वाला क्या और इस द्वारा चलो शिव ये लगे शिव द्वारा का हमारे टेलीफोन कोई किया दरबार से ऊपर पारा वाला प्रोग्राम का मैंने कहा मैं आप द्वारा रखवा बेचा अगर इस द्वारा रहो तो इस द्वारा परेड के ब्रेक में उधर लगे में द्वारा तो ना ओपन नस्वा ब्लूज ग्रीन अच्छा हो और इस द्वारे हमारे जरूर बस अलग जड़ी इतना सदा से बेकार क्या मार्ची तब कोई नहीं दा बना कभी सा أقبل بدانا جلو باسكا أو أقبل بدانا بعد خلق ولا أقبلنا وخلق بينا جبنا عبينا أنا كمان غير كيف والقرآن بعد كل شيء يقول كذا جدا دليل جوا دليل تاس واجد ترى دانا خبره تاريخي كلا يوسف عليه السلام أقبل وخذوا سقاو جتاس بيله مسجد ما تسيرون كذا وما تريد كذا أنا mereka saraya sekali. وعددنا متكئا ولما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. القرآن يذكر لنا كلام. मालूम है कि राज चिकन ने 50 जोड़े पूरी लावल को दफाला तुनाम के दाखवाई तो तकिर बोले माखी बड़ा हुई जारू तो बड़ा मुत्तका وآتت كل واحدة منهن سكينا أرجعت بالبلد وبالجارة जो मुश्तरक जाड़ा बनी बल्कि सब है أرجعت بالجارة كده मालूम है कि राज जब सही ना पल ब्रेक है नस्वारी बगी को तोड़ना है या कहते हैं बगी को शराशी को सबसे बगी वहाँ स्नेमो वाला बगी को तोड़ना तो सके आज चाले किताब है और बंदा चाची कम शेर बखी को बनाता है कि मार डे वो खाला अफ्रीकी से वो अफ्रीकी और बाद में हम कहते हैं कि टूर से वन अफ्रीकी तो आगे मेरे मानने के कुफरी बाकी गाय बच्चे मत ब्रेक करे आज चाले जाना और का तो जितना ना ब्रेक أرجع الجارة والنوال ذي قرين أشوا إذا نباب سبيل بقبل بريكي أرجع الجارة ذي قرين أشوا جبوزا كبتشو نلاب ولا النور كي ذي نظام الجلال يقول بقبل كي ذي ذكرا ذي نباب بشر آتت كل واحد منهم سكينا أريم الجارة والكريمة وشي جارة ذاك من بريد ذاك جاتا جارة ذاك أشوا تو بريد ذاك جاتا तो मुश्तरक न माना अंदर है शरीक के इंसान पूरी अकल पूरी वो मेवा के लिए लाचे मेवा के लिए लाचे के जिला जलदा का चालू वर्गी अपेशा और रिपोर्ट पेशवा तो सब में इतना लगे करते गिरा ये है अल्लाह ला तालम शिमालु मा तुनफिकु तो इंसान खलक बसबात दे के ये लगा वखिलाफ बात दे के पाकिस्तान अगर तत्खलक बेनों की कुछ मांगेगा الثانية أن يؤخذ إسناد متن ويجعل على متن آخر يوم متن سند يوصل جميل بالبصرة وذكر أهل بغداد إمام بخاري سنة وذلك بقصد الامتحان يتجبر البخاري هذا أخير الامتحان لا جيد مثال ما فعله البغداد مع الإمام البخاري استدل له بأن حديث البخاري معنى امتحان الحفظ وردها على ما كان غير قبل الضرب أو قتاله بيوم أو قبل سري فلا قلب فقد إغرابه لكتاسي ليوم متن سربل في خلق تناشنا شيخ كاركو أقوى على ولا شك أنه لا أو قد بلغ تغيير حديث متن كتغيير على طارق شماله وجمع إلى ترمى يمينه بلوله ناشنا شيء خلق تخكارك فقد وضعه يعني يوم متن
बस इम्तिहानी जाहिर नहीं तसब्बुत मुहद्दिस तसब्बुत दाखिल हाफिज रखवाले खुदा के मजलिस खत्मी की सही बहाया हल होता ये गलत मशहूर नहीं मजलिस खत्मी दोनों मखी वके हल होता शर्त लिहाजा युबय्यना सही कबल इख्तिताम मजलिस और कदा वहां दलाल जो खताए ना बला शक अन फाइल महसूब बाद में करे खता की मुकद्दिरा का फलदालिक मिनहु बार-बार कदा वहम लादी वयवला अन्ना कलना रब दे तो हदीस जाएगी तासादी मुसाहब वतन तस्रीफ दे पता पे सही पे दे इस्तिलाहत माकूल रफीह मुqaddo इन उर्दू की तहरीराशी सूरत हक मकबल जाएगी तब ऐसा दे तब जो है बड़े मुसाहब तरद हम अपना मुसाहब तरद मिसाल हदीस शुबा अवाम इब्न मुराजिबना अवाम इब्न मुराजिब असद ताली इब्न इब्राहिम तो यहया इब्न मईन उन्ने मुहद्दिस ने रोते रे तो यहया इब्न मुजाहिब वे अरे ने ऐसे जोड़ा पड़े था जिमला है तो पूरा नुक्तों के फर्क ला दे करीम मुत्तसिल عن ابي عثمان النهري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم الحقوق الى اهلها خير دور حديث براشي الترمذي के पे बशे में इंशाअल्लाह الترمذي के बाद صحب في تصحيح لبدي يحيى بن معين وقال ابن مزاحم دلیل ऐसे जोड़ करेगा सही बोला और दा जीव ने से जोड़ करेगा हां और عليه انما هو تشبيه ابن مراجع عليه محمد صلى الله और वजीब सा तो खैर है कदवा हम तरह में अदा की ये तो ना हटा की और कदवा हम नहीं और कसदन दा से कहीं हुआ था और बार-बार तलाशी की इच्छा पर सिवाया नबिया हाफिजा के नुकसान हदीस नहीं मुसाहब बनना चाहिए मिसाल तुम्हारा और मनसाब रमजान ثم أتبعه ستا من شوال كان تسويا من ذلك كله ستا صحبه تصحيح قلعه بدك المدرس ولي فقال شيئا من شوال ستا نسجو نسيت نشيد كلمة بغلا نكتو كفا شيء أو ندينا نيين شيئا من شوال أو يوم جمع الطريق إذا صدر ما قريب ترابينا نادرا لا نقصان بذاك وزمن ذاك تسالي خطا شوا مراشي اس پروانی کا سارے کرے خطا اور تصحیح میں خلیل نہیں ہوگا اور بتا دلیل تھی تو یہ اپنا کی ضروری اور حدیث ایسا ضعیف کا اور فقط کہ خراب گئی کا وضع المحرم عارف وقت اسمه كل التحريم پتہ پہ حضور طویل کی مطلب وقتی سو وقتی ہونے کے سفر اطلاع پہ کا وقتی دا وچی رسم الخط مقام اور نقطوں کے فرق لگا ہے دلتا سوئی حروف و باقی بھی حیات کے فرق لگا حروف و باقی بھی حیات کے بعد مدہ حیات مقام مداحل مراد مفاعل دلتا حیات کے فرق ہے معمولی رفی شکل الکلمت رسولت و دلتا وقال قول قولا نام بدلت اسمالے کبیاو محرم سندا محرم سندا ابداء العقيل وفتح العين وعقيل عقيل عقيل شكل بدل شو عقيل فعيل عقيل فعيل ومحرم سندا بالكم دي وطن جابر ربيع أبي يوم الأحزاب ربيع سن أبي ضد مراد أبي بن كعب ضد مراد أبي بن كعب ورد أحلام بخندق على أكحله درداس بديرة وقواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غفر مبارك ردام ورقم محرم وقدر محرم كرده ويرقيا أبي بلده أبي الناس يكرده شكل بدأ كده أبي فعال أبي فعيل إذا مثلا وذا أبي بن كعب حكم كان مصحاب سجل كان مصحاب يودني وذا وهم درادي اسم مصان نري وهم سوق نقلاسي وكبار بارادي جابا وجابا يميك لا جسري خفيف وذا مصحاب ذكي وذا وكإغراق كي جوزا المدرج هاري كلوة المدرج أدرج بشيء بشيء إذا أنفرته فيه استراحا ما أدرج في الحديث ما ليس منه حديث के देवला पर दाखिल को तो हदीस न ले
और फसल ने न लेकर का फसल ने का बातेला या कल को बदल या आली दे रहा या यानी दे रहा या खैर ويظن انه من الحديث يا قوم نبر دو سنه جنوبي ندين بار بيو سنه يا يو حديث يدير خلقنا نوري يعني فسند ومدن के اختلاफ कर दे तो ويدرج روايه على الاتفاق اختلاف जो बसी اختلاف से करने की पैदल अफसार मुतअद्दिदत तमायुल من التاريخ पूरा मुकुल तक के रुपये से जो नजान या लफ्ज बहादीस के रउल बीते की फसल की ए पकार दे जरूरी तानी पकार दे जरूरी व खत के लगा फासिला पकार दे तो खुशी इला नूर पाक अल्फाज तरी हada शरह यो सूरत लेन जब ए नमाज व मत यो यो सनद बल यो सनद में कमजोर है बल मजबूत है द्वारा मत में बड़ी मजबूत सनद अब फिर जो बले तका यो सनद पर यो मतन पर पूरी सनद हो خلق د بالفعل مسکار درې کمیاو دي د ډیرو صحابو نه یو حدیث منقول دی تو کې متن کې اختلاف کوي او تو کې سند کې ما یو سند باندې ورو اتفاق دی دا ټول خلدي ها مثال ما اخرج البخاري من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اكون وانا مملوك وذا الذي نفسي بيده لابو هريره قال هذا حضور پاک نه تو بکاتا وجدا سے ملے للعبد المملوك الصالح اجران قال ابو هريره والذي نفسي بيده جلك بيه هذا البكار لا والذي نفسي بيده مدرج كلام ابو هريره كما حاضر اذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم यौदा कि पैगंबर अलैहिस्सलाम द मखलूक के सिंह तमन्ना है द मखलूक से मर्तबा द पैगंबर मर्तबा खुदा ने को तो रिसालत था बना ने कि तमन्ना के हिसाब से ये मखलूक और बदान लौला जिहाद في سبيل الله والحج وبر امي से करो और क़िमा क्यों पास है بر امي ان امه توفيت وهي صغير ولم يكن له ان يبرها مسألة إحصاء فتعين أن يكون هذا من كلام هريرة حكم سري تعمد إدراك حرام ده ولخبر كلام البيغمبر مبارك كلام جزء إلا ما كان تفسيرا تفسير كل شيء إيضاح المقام يا غير ذلك مما يحتاج إليه من نفس الحديث هو لأن التفسير ذاتك يعني ذلك التفسير عليه السلام بس بقول أنا سيدنا بيخشوا بكذا كمان تيجي de la leyenda. Ahora